बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, 9 फरवरी से बहुत बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद के अंदर होने वाला है। इस एहतजाज के पीछे कौन होगा, इस एहतजाज को करवाने वाले कौन होंगे, ये बातें आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि इस एहतजाज के बाद इस पीडीएम हुकूमत, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के परखच्चे उड़ जाएंगे और ये पीडीएम हुकूमत जो है वो बाकी नहीं रहेगी, पीडीएम हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो है वो नाम फाइनल हो चुके हैं निगरान वजीर आजम के लिए। बस 1 या 2 नाम जो है वो फाइनल होने बाकी हैं। 4 नाम फाइनल हो रहे हैं, उनमें से 1 नाम जो है वजीर आजम के लिए होगा और बाकी फिर जाहिर है दूसरे ओहदेदारों में उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 9 फरवरी से बहुत बड़े एहतजाज का प्लान है और बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। और इस एहतजाज के नतीजे में इस इम्पोर्टेड हुकूमत का कला कमा हो जाएगा और इंशाअल्लाह फिर आपको बहुत जल्द जनरल इंतखाबात के ऐलान के बारे में बता दिया जाएगा और तारीख दे दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, कल जो कन्वेंशन हुआ बहावलपुर के अंदर, उस कन्वेंशन में राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन चाहे अक्टूबर में हो या उससे पहले हो, लेकिन हम तैयार हैं। इस बात से भी साबित हो रहा है कि इलेक्शन जो है वो इस साल के अंदर होंगे और बहुत जल्द होंगे। बहरहाल ये बातें अभी तक तो तय हो चुकी हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद जो है वो कब से शुरू होता है और कब इसके बारे में सारी बातें सामने आती हैं, ये आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे। नाज़रीन इकराम, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और फिर उसकी रिहाई के बाद जो चीज सामने आई है वो ये है कि मैं समझता हूं कि अब पीटीआई को एक ऐसा प्लान तरतीब देना चाहिए कि जब भी अब किसी भी रहनुमा की गिरफ्तारी हो तो पूरे मुल्क के अंदर जेल बरो तहरीक का आगाज करना चाहिए और ये इस इतने बड़े पैमाने पर होनी चाहिए कि हुकूमत जो है वो टिक ना सके। और ये जेल बरो तहरीक में पूरे पाकिस्तानियों को मैं समझता हूँ कि भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और इस हुकूमत के 14 तबक रोशन कर देने चाहिए। इनको गिरफ्तारियों का बहुत शौक है, इनके सहूलतकारों को भी गिरफ्तारियों का बहुत शौक है, नंगा करने का बहुत शौक है, डंडे मारने का बहुत शौक है, टॉर्चर करने का बहुत शौक है, सड़कों पे घुमाने का बहुत शौक है। तो पूरा पाकिस्तान जो है वो निकल आए और जेल बरो तहरीक में शामिल होकर इनकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे। इनको बहुत शौक है गिरफ्तारियों का, इनके इस शौक को पूरा कर दे। नाज़रीन इकराम, इसके बरअक्स अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर तामीरी और भरपूर तनकीद करता है, अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर आईन और कानून के मुताबिक सच बोलता है, अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर इन लुटेरों, गद्दारों और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जोकरों के खिलाफ बोलता है और अगर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी अदारा एक्शन लेता है, तो मैं समझता हूं कि उस पूरे शहर को बाहर निकल आना चाहिए, उस पूरे शहर को भरपूर एहतजाज के लिए निकल आना चाहिए। ना सिर्फ अपने शहरों के अंदर बल्कि उन अदारों के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए जिन अदारों के लोग उनको गिरफ्तार करने आए, चाहे वो पुलिस का अदारा हो या कोई भी हो। आपको उन अदारों के दफातर के सामने जाकर भरपूर तरीके से एहतजाज करना होगा, आपको भरपूर दिफा करना होगा
ہوگا، ایک ایک کر کے مار کھانے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ اپنے آپ کو متحد کیجئے۔ اگر کوئی دوسرا گرفتار ہوتا ہے یا پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے ایسے ہی نکلیے جیسے آپ کا کوئی اپنا گرفتار ہوا ہو بے قصور۔ اگر کسی کے خلاف اسی طرح معاملات چلتے ہیں تو پورے شہر کو نکلنا ہوگا، پورے شہر کو احتجاج کرنا ہوگا۔ تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی بھی ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، کسی بھی ظلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک دوسرے کو اسی طرح جیلوں میں جاتا دیکھیں گے، اگر ایک دوسرے کو اسی طرح اس کے اوپر ٹارچر ہوتا دیکھیں گے، اگر آپ اسی طرح دوسروں کو مار کھاتے دیکھیں گے اور چپ رہیں گے تو یاد رکھیے پھر آپ ابھی تک قوم نہیں بنے، ابھی تک آپ متحد نہیں ہوئے۔ قوم وہ ہوتی ہے جو کسی بھی ناانصافی کے خلاف متحد ہو جاتی ہے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ قوم وہ ہوتی ہے جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا نہ صرف مقابلہ کرتی ہے، نہ صرف آواز اٹھاتی ہے، بلکہ اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ تم ایک ملک، ایک قوم بنیے، اپنے آپ کو ایک مہذب قوم کے طور پر دنیا کے سامنے لائیے۔ بہت بے عزتیاں کروانی، بہت اپنے ملک کو بدنام کروا لیا۔ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا اب ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کا وقت ہے، اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ 2-4 لوگ مل کے ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پوری قوم کے لوگوں کو اٹھنا ہوگا، پوری پاکستان کے لوگوں کو نکلنا ہوگا اور بھرپور احتجاج کرنا ہوگا اور ان لوگوں کے ہاتھوں کو روکنا ہوگا جو پاکستان کو اس طرح پوری دنیا کے اندر ذلیل کر رہے ہیں اور پاکستان کو اس وقت توڑنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام ہی کر سکتی ہے، نہ کوئی عدالت ایسا کر سکتی ہے، نہ کر پائے گی، کیونکہ عدالتوں کے رویے ہم نے دیکھ لیے، اداروں کے رویے ہم نے دیکھ لیے، جو طاقتور لوگ ہیں ان کے رویے ہم نے دیکھ لیے۔ ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس ملک کو یہ لوگ نہیں بچا سکیں گے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ اس ملک کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ انصاف نہیں کر رہے۔ یہاں نا انصافیوں پہ نا انصافیاں ہو رہی ہیں۔ الیکشن کے لیے دونوں حکومتیں جو ہے KPK اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا رہی ہے۔ ابھی تک گورنر پنجاب اور گورنر KPK نے کوئی طریقے نہیں دی الیکشن کی، اور یاد رکھیے یہ لوگ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے آئین شکنی اور یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو روکیں۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، پاکستان زندہ باد۔